नमस्कार। पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह को आपण मानक मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, भारतीय सेना एवं सारा देश पाई एबे आश्वस्ति रक्षण शत्रु देश मानकर प्रतिटी आक्रमणर मुहतोड़ जवाब देवा पाई भारतीय सेनार आर्टिलरी बा तोपखाना बाहिनी रे सामिल हेबाकु जाउची एक महाशक्तिशाली एवं संपूर्ण स्वदेशी ज्ञान कौशल रे निर्मित रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम जार ना हेउची सूर्यास्त्र। महाराष्ट्र शिरडी ठारे नूतन भावे स्थापित होइतिबा बेसरकारी प्रतिरक्षा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स रे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यही अत्याधुनिक 300 किलोमीटर रेंज विशिष्ट यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को सबुज पताका देखाई देश उद्देश्य रे उत्सर्ग करिछन। केवल सेतिक नुहे सेठारे एक बड़ एवं अंत संयुक्त मिसाइल कॉम्प्लेक्स मध्य शिलान्यास करा जायछि। एही सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम आगामी दिन में भारतीय सेनार युद्ध क्षमता को संपूर्ण रूपे बदलई देव। आज आम ये वीडियो रे आलोचना करिबा एही सूर्यास्त केते भयानक, यार आक्रमण शत्रु शिविर रे केमिति कंपन सृष्टि करिवो। या सहित प्रतिरक्षा क्षेत्र रे भारतर बेसरकारी संस्था गुड़िकर एही बड़ योगदान आत्मनिर्भर भारत गठन में केमिति सहायक होउछि तार संपूर्ण विश्लेषण रखिबा। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह। मोर आपण मानक अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, प्रथमे आसंतु जानिबा एई सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम रो प्रकृत सामर्थ्य केते। एहा हेउची भारतर प्रथम स्वदेशी यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। यार अर्थ हेउची एई गोटिए सिस्टम रु भिन्न भिन्न व्यास एवं भिन्न भिन्न क्षमतार रॉकेट को अति सहज रे शत्रु पक्ष ऊपर को निक्षेप करा जाई परिबो। यार रेंज हेउची 300 किलोमीटर, अर्थात भारतीय सीमा भितर रही या शत्रु देशर 300 किलोमीटर भितर थिबा जेकोसी सामरिक घाटी, बंकर, आमुनेशन डिपो किंबा सेना छाउनी को अति सठिक भावे एवं पलक पड़िबा आगरु ध्वंस करि परिबो। वर्तमान भारतीय वायुसेना पाखरे पिनाका एवं रूसिया रु अणा जाइथिबा स्मर्च रॉकेट सिस्टम रही, किंतु सूर्यास्त से सबुठारु आहुरी अधिक आधुनिक, सठिक एवं दीर्घ दूरगामी साब्यस्त हेबो। एही सिस्टमर सबुठारु बड़ गुण हेउची एहार गतिशीलता। याकु एक भारी ट्रक उपरे मुतयन करा जाइछि, जहा फलरे याकु भारत चीन सीमार अत्यंत दुर्गम पार्वत्य अंचल हेउ किंबा पाकिस्तान सीमार मरुभूमि अंचल जेकोसी स्थान को तुरंत निया जाई आक्रमण करा जाई परिबो। एही रॉकेट गुड़िकरे अत्याधुनिक गाइडेंस सिस्टम लगा जाइछि, जहा फलरे खराब पाग किंबा राति अंधारे रे मध्य यार लक्ष्य बिल्कुल अच्युत रहिबो। दर्शक बंधु, सूर्यास्तर एही सफलता केवल भारतीय सेना पई एक बड़ विजय नुहे, बरं यह देशर प्रतिरक्षा उद्योग पई एक नुआ जुगर आरंभ। महाराष्ट्र शिरडी ठारे जो प्रतिरक्षा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स रो उद्घाटन करा जाइछि ता संपूर्ण रूपे एक बेसरकारी बा प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित और परिचालित। पूर्वरु आम देश रे युद्धास्त्र, तोप किंबा रॉकेट तैयारी करिवार दायित्व केवल सरकारी संस्था जेमिति कि डीआरडीओ किंबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गुड़िक उपरे रहुतला, किंतु वर्तमान सरकारंकर मेक इन इंडिया एवं प्रतिरक्षा क्षेत्र रे घरोईकरण नीति जोगु देशर बेसरकारी कंपनी गुड़िक मध्य आगक आछन्ति। एही बेसरकारी कॉम्प्लेक्स रे केवल रॉकेट लॉन्चर नुहे, बरं आगामी दिन में अत्याधुनिक आर्टिलरी गन, मिसाइल रो विभिन्न पार्ट्स, महाकाश प्रजुक्ति विद्या एवं स्वयंचालित प्लाटफर्म बा ऑटोनोमस प्लाटफर्म मध्य निर्माण कराजिबो। बेसरकारी संस्था गुड़िकर सक्रिय अंशग्रहण द्वारा 3टी बड़ लाभ हेबो, जहाँकि
ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅପେକ୍ଷା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ରୁଷିଆ, ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଏବେ ଦେଶ ଭିତରେ ହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ରକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ଏହି ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ହଜାର ହଜାର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର କେବଳ ସୈନିକ କିମ୍ବା ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡ୍ରିଭେନ୍ ୱାରଫେୟାର, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଧାରିତ ଯୁଦ୍ଧ। ୟୁକ୍ରେନ ଓ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍, ଆର୍ଟିଲାରୀ, ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ ଅଟୋମେସନ୍ ରହିଛି, ସେହି ଦେଶ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହେବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଯେଉଁ ଆଲୋକିତ ଏବଂ ଅନ୍ତଃସଂଯୁକ୍ତ ମିସାଇଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡିଜିଟାଇଜ୍ ଏବଂ ଅଟୋମେଟେଡ୍ କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଭଳି ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ AI ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର କୌଣସି ମିସାଇଲ୍ ଆସିଲେ ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରିବ, ଯାହାକି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରଟି ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବେ ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ମିଳିତ 3 ଫ୍ରଣ୍ଟ ୱାର୍ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଦୀର୍ଘ, ଦୂରଗାମୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରର ଏକ ବିଶାଳ ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି କରୁଛି। ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରବେଶ ଶତ୍ରୁ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି, ଭାରତ ଏବେ କେବଳ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷାତ୍ମକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଶତ୍ରୁର ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରର ଏହି ଅଭିଷେକ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସୁନେଲି ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଏହି ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଭାରତ ଏବେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣୁଥିବା ଦେଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିବା ଏବଂ ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଆମର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ୍ର ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯାହା ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଏହି ଗୌରବମୟ ଏବଂ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ୍ର ରକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ଠିକ୍? ଆମକୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭାରତର ସେନା ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗୌରବ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏଭଳି ମହାନ ଖବରକୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଦେଶ ଦର୍ପଣ ଓ ମୈଦାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।